हेलो हाय नमस्कार समस्त को आया आपन समस्त बहुत भल और बहुत ही सुस्थ थे मु तापस आपण समस्त सहज करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल रे जी वीडियोटा बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो हम कहीं आज आम देखा आपण मैंने केमिति ठीक अच्छे आपण मैंने समस्ते केमिति एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज निजर नाम को पंजीकरण करेंगे आम स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज निजर नाम को पंजीकरण करवा जदि आपण मैंने पूर्व ठीक अच्छे आगे जब आप ना को पंजीकरण करते आपंकर डेट माने सरी जाइए रिन्यूअल करना कि रिन्यूअल करते एबे आपनकर अदर क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे देन आपण मैंने वीडियोटा देखिए ठीक अच्छे आपण मानक केमिति आपण मैंने केमिति स्टेप बाय स्टेप करेंगे आउ जब आप बिल्कुल करना नुआ पिला देन आपण मैंने केमिति घरे बसी निज मोबाइल करेंगे ताहा कहवा ताहा ए वीडियो रे आपण मैंने जानीपारे एवं आपण मानक ऑफिस रे जीवाको बिल्कुल पड़ोनी घरे बसी आपण मैंने जब बीएड कर सीटी कर टेन्थ प्लस टू प्लस थ्री जहाँ भी क्वालिफिकेशन ऐड करने चाहते यही वीडियो को संपूर्ण देखो सब किसी आप घरे बसी करेंगे स्टेप बाय स्टेप मुझे प्रोसेस बतेबी ठीक अच्छे पूरा फास्ट रू लास्ट जाए पूरा प्रोसेस कह संपूर्ण वीडियोटा को देखिए जो मैंने स्पेशली आंध्र बीएड कर वीडियोटा हेल्पफुल हम एवं आपण मैंने जदि ओडिशा बीएड किंबा आपण मैंने ओडिशा जेकोसी कोर्स कर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज निजर नाम को पंजीकरण करने को चाहते देन वीडियोटा देखिए कहीं आंध्र बीएड कोर्स हूँ गोटे प्रोफेशनल कोर्स तो ताको आर्ट केमी कर बहुत पे जानी ना आप बहुत वीडियो देखिए से अधा कहते अधा देखाती ठीक अच्छे मुझे सब किसी इन डिटेल्स पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए तो वीडियो को संपूर्ण देखिए वीडियोटा टिके लेंदी हम टिके आप पेशेंस रखिक देखिए कहीं मो वीडियोटा करने को भी मोर समय लगुच तो आपण मैंने निजर समय को टिके देकी वीडियोटा देखूँ ठीक अच्छे तो जो मैंने आमर नुआ पंजीकरण करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे जो मानकर डेट सरी जाए आउ थे आप्लाय करेंगे जदि आप प्रथम आप्लाय करते देन आपको डिलीट करने को पड़ो केमी डिलीट करेंगे ताहा कहबी ठीक अच्छे सब किसी वीडियो आपने जानीपारे तो कहवा कथा आप वीडियोटा को मिस करतुनि जो पिला चाहते आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज निजर नाम को पंजीकरण करेंगे ठीक अच्छे तो निहाती वीडियो को देखिए एवं जदि आप पंजीकरण करें आपको 3 वर्ष रिन्यूअल करने को पड़ोनी 3 वर्ष पर जाकि रिन्यूअल करेंगे ठीक अच्छे तो 3 वर्ष एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट वैलिड बुझेगा तो वीडियोटा देखो जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करेंगे आ संपूर्ण देखो टिके पेशेंस रखिए देखिए तो मुझे स्टार्ट करुच्ची तो सर्वप्रथमे आप निजर जो मोबाइल करें पीसी देन आप जेकोसी गोटे ब्राउजर जी जाकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्च करेंगे सर्च करला मतलब फास्ट आपको गोटे आसीज तापर आप क्लिक करेंगे ठीक अच्छे कौन इाड़ू सियाड़ू क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर आपको नेक्स्ट पेज आसो यहाँ हूँ मेन पेज बुझेगा देन यही पेज आसी सारापर आप तले स्क्रॉल डाउन करेंगे देखो तो ये जगह भी आपको 3टा ऑप्शन मिले ठीक अच्छे यहाँ गोटे तो जब आप नुआ रजिस्ट्रेशन कि डिलीट कि माने निजर क्वालिफिकेशन को ऐड करने को चाहिए देन आप यहाँ क्लिक करेंगे यही ऑप्शन उपर ओडिशा कैरियर सर्विस डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जोटा लिखाई आप क्लिक करेंगे आउ कौन क्लिक करवा दरकार ना देखो यहाँ क्लिक कले आपको नेक्स्ट पेज आस हाँ यहाँ हूँ आप मेन पेज तो यही पेज आप कौन कौन करेंगे मुझे कहबी वीडियोटा भलसे देखूँ बारंबार कहूँ फास्ट देखी नहीं देन पर आप्लाय करूँ ठीक अच्छे कहीं जब देखिए आप्लाय करेंगे देन भूल होवर चांसेस अच्छी तो फास्ट वीडियो संपूर्ण देखूँ देन आप्लाय करूँ एबेठू आप प्रोसेस स्टार्ट हो बुझेगा मो फास्ट आपको कहले आप निजर तो प्रोसेसटा आउ थे कौन आपने जेकोसी गोटे ब्राउजर को जी मो सजेसन रहा आप क्रोम अच्छे से जी जाकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्च करेंगे जो फास्ट ऑप्शन आपको आसो क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर आपको 3टा ऑप्शन आसो 3टा ऑप्शन आप डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जोटा लिखाई क्लिक करेंगे देन क्लिक कर सारापर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आसो अदरवाइज डायरेक्ट लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँ क्लिक करूँ डायरेक्ट आप यही पेज पलि आसवे ठीक अच्छे देन स्टार्ट करवा तो ये देखो आपण मैंने यही पेज को जो आसवे ठीक अच्छे तो यही पेज आसला आप तले स्क्रॉल करेंगे देखो तले स्क्रॉल कर सारापर आप राइट साइड रे गोटे ऑप्शन आसो ठीक अच्छे देखो एम्प्लॉयमेंट सर्विस बुझेगा तो एम्प्लॉयमेंट सर्विस तले ही आमर माने मेन काम आमर ये हम ठीक अच्छे आउ कौन माने आमको काम नहीं ये पेज तले जहाँ आम लिखाई एम्प्लॉयमेंट सर्विस तले जहाँ आम ऑप्शन से ऑप्शन ही आम काम हम ठीक अच्छे तो देखो फास्ट ऑप्शन अच्छे आमर कौन ना जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन ठीक अच्छे जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन होकर फास्ट ऑप्शन देन रिन्यू कैंडिडेट तापर आपनकर कैंडिडेट डिटेल्स फॉर एनसीएस तापर डिलीट जेएस ठीक अच्छे ये 4टा जाक आमर इंपोर्टेंट 4टा जाक ही हमको दरकार पड़ो तो मुझे 4टार फास्ट काम कौन ताहा आपको जनाऊँगी फास्ट हूँ रजिस्ट्रेशन ठीक अच्छे रजिस्ट्रेशन माने कौन आप जी भी आम नुआ पिला किंबा ओल्ड पिला आपण मैंने रजिस्टर करेंगे आपंकर सब डिटेल्स नहीं कि एम्प्लॉयमेंट निजर नाम को पंजीकरण करेंगे सेटा हूँ फास्ट ऑप्शन बुझेगा देन जदि आपण मैंने रजिस्ट्रेशन करते आपंकर रिन्यू डेट आसी ठीक अच्छे देन आप रिन्यू करेंगे ठीक अच्छे
ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ଅପସନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବରଟା ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲେଟ୍ ଜେଏସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଲେଟ୍ ଜେଏସ୍ର କାମ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଗରେ କେବେ ବି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ତା ରିନ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ସରିଗଲା, ଦେନ୍ ତାହାକୁ ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଡିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁନି। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ନେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଗରେ, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଡିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ହେଇକି କଟିଗଲା, ଦେନ୍ ତାହାକୁ ବି ଆପଣ ଡିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଜର ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାମକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତେବେ ଆପଣ ଡିଲେଟ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଯଦି ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଓଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିକି ନୂଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିଲେଟ୍ ଜେଏସ୍ ଅପସନକୁ ମାରିବେ, ଡିଲେଟ୍ କରିବେ, ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି 3ଟା ଅପସନର କାମ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ସିକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ୍ୟୁ, ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଅଛି। ରିନ୍ୟୁରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲେଟ୍ ଜେଏସ୍ ମାନେ ଡିଲେଟ୍ ଜବ୍ ସିକର ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ସିକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍କୁ ଆପଣ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এই ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ଼୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବତାଉଛି, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହାଇଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଓନ୍ଲି, ବୁଝିଲେ ନା। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାଏଁ ଲେଖାଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି +3 ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି +3 ଯାଏଁ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର +3 ଏଭବ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ହେବନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନେବନି ସିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ସିଏ ଆଗରେ ଫେଚ୍ କରିବ, ଦେଖେଇବ ଆପଣ ଯେ ଏହି ମାନେ ସେମ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କରାହେଇଛି। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଡିଲେଟ୍ ଜେଏସ୍, ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବେ, କେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଥ ଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଥିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଡିଲେଟ୍ କରିବେ। ଡିଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଡିଲେଟ୍ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଡିଲେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ଏତିକି ଶୋ କରି ଦେଖିବ ଡିଲେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଆଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆପଣ ନିଜର ସିଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ଼୍କୁ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ କାଟିକି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ମନଠୁ କହୁନି, ବୁଝିଲା। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ମୁଁ A to Z ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ କେମିତି ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ଦେନ୍ ମୋ ସଜେସନ୍ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି 10th, ଦେନ୍ 10 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। +2 ହେଲେ +2 ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏଭବ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଟି ବିଏଡ଼୍, ଦେନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟେକ୍ ଲେଖା ଥିବ, ବୁଝିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟେକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସିଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ଼୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କାଷ୍ଟ ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ এই ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଥିବ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ହେଉଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ଥିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଆସିବ, ଯାହା ବି କ୍ୟାପ୍ଚା ଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଦେଇକି
ସବମିଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିଲା? କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍। ତ ଏହାକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଆସିବ ବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବତାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ଯଦି ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଅଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍, ଦେନ୍ ସର୍ ନେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଥିବ ତାହା ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ରହିବାକୁ ଦେବେ, କିଛି ସେଥିରେ କରିବେନି। ଦେନ୍ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ମାନେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏସି ମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ। ଦେନ୍ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁରାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍, ତ ରୁରାଲ୍ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଅର୍ବାନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଅର୍ବାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ତାହାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ? ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ତ ମୋତେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପିନ୍କୋଡ଼୍, ପାସପୋର୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ପାସପୋର୍ଟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା, ପାସପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୋ ନିଜର ମାନେ ମୁଁ ଫରେଡ଼ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସ୍ମଲ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ମାଇ ଫରେଡ଼ ଏତିକି ଲେଖିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ସେମ୍ ଟିକ୍ କରିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଦେଇଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଦେଖେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପଚା, ତାହାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ୟର୍ ଫଟୋକୁ 20 KB ତଳେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, 20 KB କେମିତି କରିବେ ନା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଗୁଗଲ୍କୁ ମାରିବେ 20 KB JPG ଫଟୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି 20 KB ଲେଖିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖେଇଦେବ। ତ ଆପଣ 20 KB କରିକି ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଗଲା, এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ? ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଏଇ ଜାଗାରେ, ନହେଲେ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ମାନେ ମେଣ୍ଡାଟୋରି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର এই হিসাବରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାହାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏହି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ତାହା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ନେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି। ଯଦି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କେମିତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ 10th, ଦେନ୍ +2, ଦେନ୍ +3, ଦେନ୍ B.Ed, ଯଦି ମାନେ ତଳରୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 10thରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ 10th କରିବେ, ଯଦି ଓନ୍ଲି 10th ପିଲା କିଏ ବି 10th ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 10କୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି +2 ଯାଏ କରିବେ, +3କୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ସବମିଟ୍, +3 ହେଲେ +3 ଆଡ଼୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଆମେ B.Ed ଯାଏ କରିବେ, ତ B.Ed କେମିତି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 10thରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 10thରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆଗକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ +3 ଦେବେ ସେ ନେବନି, ମାନେ ସେ ନେବନି, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ 10 ଦେବେ, ଦେନ୍ +2, ଦେନ୍ +3, ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛେ ମାନେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କଟା ହିଁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଅଫିସରେ ତ ଆପଣ ଯାଉନେ ନା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କରୁଛେ ମାନେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଇଟା, ବୁଝିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ 10th ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଆପଣ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତାହାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 10th ଉପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସିରିଆଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଥିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ତାହା ଆପଣ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ସେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, 10th ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ନେମ୍, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 10th ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
पासिंग ईयर आप केबे पास करिसेंती को मंथ रे ताहा देबे आपन 10 सर्टिफिकेट सब मेंशन अछि ताको देखि के देबे मन छ देबेनी बुझिला देन डिवीजन डिवीजन को डिवीजन आपन मार्क हिसाब रे थिबो ताहाको आपन लिखिबे बुझिला देन देखंतु ए जगह आपन गोटे ऑप्शन अछि कोन अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड मार्कशीट तो आपन ए जगह रे अपलोड जदि सर्टिफिकेट करिवे आपन गोटे 10 सर्टिफिकेट आपन जदि गोटे ही पाइ जदि देन गोटे दुई जगह अपलोड कर देबे ठीक अछि आ ए जगह देखंतु अपलोड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एटा को आपन अपलोड करिवेनी जदि आपन ओनली 10th आपन 10th जाय खाली ऐड करिबो चाहिबे देन आपन ए जगह करि परिबे जदि आपन बीएड को करिवे कि +3 को करिवे देन आपन ए जगह +3 टा अपलोड करिवे माने लास्ट क्वालिफिकेशन जहा ताहा को आपन अपलोड करिवे मो बीएड रो क्वालिफिकेशन ए जगह ऐड करिवे काहे ना मोर लास्ट क्वालिफिकेशन बीएड ठीक अछि पीजी कंटिन्यू अछि किंतु पीजी मोर सरीनी पीजी सरी गेलो मु लास्ट माने आगो को सेड ऐड करबी बुझिला तो आपन माने ए जगह रे किछि ऐड करिवे जदि आपन +3 जे करिवो चाहछन जदि ओनली 10th करिवे देन 10 रो सर्टिफिकेट ए जगह भी अपलोड कर देबे एटा अछि आपन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ठीक अछि बुझिला ना देन तळे देखंत आपन अछि आपन सब्जेक्ट हां सब्जेक्ट रे आपन सेट करिवे आपन 10th रे आपन को सर्टिफिकेट सब मेंशन अछि ताको आपन सब ए जगह रे गोटे सर्च करिवे आ ऐड करिवे ठीक अछि ऐड करिवे तळे आपन को से सब देखियो ठीक अछि केमिते देखियो मु देखौछि तो देखंतु एटा आपन को सब्जेक्ट को आपन फर्स्ट धरंतु एमआई सेट करिले एटा आपन को मेन लिखा हिचे आपन ऐड करिवे एटा आपन को ए जगह देखियो ठीक अछि देन आपन इंग्लिश सेट करिवे सेम प्रोसेस जहा भी आपन को 10th सर्टिफिकेट लिखा हिचे ताको आपन सेट करिवे देन आपन सबमिट करिवेनी एटा ऐड क्वालिफिकेशन काहे कि हमें 10th पर +2 देन +3 देन बीएड को ऐड करिवा तो हमें ऐड क्वालिफिकेशन सबमिट करिवानी ए जगह ठीक अछि आ जदि आपन ओनली 10th को ऐड करिवा को चाहछन देन तापर आपन सबमिट करि परिबे काहे कि आपन +2 को ऐड करिवा को चाहू नांती ठीक अछि देन आपन ओनली ए जगह को सबमिट करि परिबे किंतु हमें ऐड क्वालिफिकेशन करिले आपन को ऊपर आपन क्वालिफिकेशन लिखाइ तो केमिति मो आपन को बतौछि देखंतु केमिति आसीबो ना देखंतु तो देखंतु आपन को 10th एमिति ऐड हे जिवो ठीक अछि आपन को सब्जेक्ट आपन सिलेक्ट करि सब आपन को एटा देखिबो मीडियम हमर ओडिया मोर 10th रे 49% थिला ठीक अछि एमिति आपन को 10th आसीबो +2 आसीबो +3 आसीबो बीएड भी आसीबो ठीक अछि तो आपन सेम प्रोसेस रे आपन +2 देन ग्रेजुएशन को सेम प्रोसेस ऐड करंतु म आपन को सब ऐड करके कहूची लेकिन एथरे किछ चेंजेस नै हमर बीएड रे टिके असुविधा तो बीएड का तो बीएड टा केमिति करा जे मु ता आपन को देखौची किंतु आपन 10 +2 +3 सेम प्रोसेस रे ऐड करंतु ठीक अछि सबु ऐड करिवे समय आपन सर्टिफिकेट आपन पाखरे रखंतु ताको देखि के ऐड करिवे बुझेला आ सबु को जते बडा आपन अपलोड करिवे 100 केबी भितरे पीडीएफ माने आज पीडीएफ फाइल 100 केबी तळे थिबो सेटा ऊपर हेले होबनी बुझेला देखंतु एमिति ऐड करिवे मोर 10 देखि नियंतु +2 देखंतु सेमिति +3 भी ऐड करिवि देन बीएड टा मो आपन को लाइव देखौची बुझेला एथिरे किछि भी माने रामबाण पर किछि नै आपन निजे अप्लाई करिवे माने जेमिति फास्ट मु कहिछि सेमिति ही अप्लाई सेमिति ही ऐड हो क्वालिफिकेशन बुझेला बीएड टा केमिति करिवे ता मु आपन को देखौची जस्ट अ सेकंड देखंतु 10 +2 +3 ठीक अछि मोर बीए ऑनर्स थिला मो ऑनर्स थिला मोर ग्रेजुएशन ऑनर्स नै कि करथिली पॉलिटिकल साइंस तो देखंतु बीए ऑनर्स लेखा हिचे बरहमपुर यूनिवर्सिटी करथिली तापर हमर डिवीजन माने +3 डिस्टिंक्शन थिला तो सेते मो डिस्टिंक्शन लिख दै छै जगह रे ठीक अछि सेमिति आपन करिवे आ फास्ट हमर ओडिया थिला देन +2 रे भी ओडिया +3 इंग्लिश थिला केते परसेंटेज थिला सब आपन को ए जगह मेंशन कराइ छी बुझिला बुझि परिले देन नेक्स्ट एबे बीएड ऐड करिवारो पाळी पळे आसीची देन एबे बीएड केमिति ऐड करूची देखंतु तो देखंतु एटा आपन को क्वालिफिकेशन लेवल रे आपन कोन देबे ना मु जेमिति कहिची आपन को ग्रेजुएशन टेक गोटे ऑप्शन थो ताको आपन क्लिक करिवे जदि आपन बीएड ऐड करिवो चाहउचंती ठीक अछि देन एग्जाम और यूनिवर्सिटी जदि आपनकर आंध्र जदि आपन आंध्र रे करिसंती कि ओडिसा रे आपनकर यूनिवर्सिटी ना पकेबे डायरेक्ट ठीक अछि तो ताहाको आपन क्लिक करिवे आमे माने मु करिछि आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी आंध्र केसरी ऑप्शन ए जगह नाही सेटा आंध्र प्रदेश रे थिला सेते मु सिलेक्ट करिछि आंध्र यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बुझला आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मु सिलेक्ट करिछि आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी तो नाही सेति आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सिलेक्ट कराइछि काहे ना सेटा आंध्र रे ही करिछि तो सेटा प्रॉब्लम नो जदि नाही देन सेटा जदि काहे ना हमर नाही ना सेति आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सिलेक्ट कराइछि ठीक अछि देन मीडियम कोन थिला बीएड सब समस्त इंग्लिश रे थाय समस्त जानि जंती देन एग्जाम पास आपन जगह बीएड सिलेक्ट करिवे स्कूल आपनकर को माने बीएड आपन को कॉलेज थ्रू रे करिसंती ताहार नाम पकेबे पासिंग ईयर केते मंथ केते डिवीजन केते आपन ए जगह सिलेक्ट करिवे फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जहा भी आपन थिबो ताको आपन सिलेक्ट करिवे एग्रीगेट परसेंटेज केते ताहा आपन पकेबे अपलोड सर्टिफिकेट रे देखंतु एटा माने एटा इंपोर्टेंट अपलोड सर्टिफिकेट कोन अपलोड सर्टिफिकेट रे आपन निजर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करिवे 100 केबी तळे और मार्कशीट को आपन जदि आपन को ग्रेड 2% सर्टिफिकेट अछि देन सेट गोटी को अपलोड करले हे जो जदि नाही देन चारिटा सेमेस्टर मार्कशीट को आपन स्कैन करके गोटे पीडीएफ रे मर्ज करके अपलोड करिवे बुझि हला देन नेक्स्ट देखंतु सब्जेक्ट टेकन कोन ना आपन जदि आर्ट्स से करिथिले इंग्लिश और सोशल स्टडीज को सिलेक्ट करिवे जदि आपन मैथ किंबा सीबीएसई करथिले देन आपन से हिसाब सिलेक्ट करिवे ठीक अछि सिलेक्ट करि सारा परे आपन तळे देखंतु तळे आपन ऑप्शन आसीबो तो आपन सब्जेक्ट सब ऐड करि साला परे आपन सबमिट करिवे आगरे एठी देखंतु मु आपन फास्ट देखिथिल अपलोड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट
ये जगह आप बीएड प्रोविजन सर्टिफिकेट अपलोड करदे ठीक अच्छे देन आप सबमिट मारे सबमिट मारी सारा आपको आउ गोटे नेक्स्ट ऑप्शन आसो तो नेक्स्ट ऑप्शन कौन मारे देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपंकर एक्सपीरियंस पचार जब आप एक्सपीरियंस अच्छी देन आप पकई पारे अदरवाइज स्किप करेंगे देखो लिखाई इफ नॉट एप्लिकेबल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप ठीक अच्छे आम नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करवा ये जगह को किसी आम एक्सपीरियंस ना आम नेक्स्ट स्टेज को मारिबा ठीक अच्छे नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करवा नेक्स्ट आम नेक्स्ट स्टेप को पलैया ठीक अच्छे तो आप आउ थे देखिए एक्सचेंज आम स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भुवनेश्वर में करुचे कहीं प्रोफेशनल कोर्स जेहेतु तो आम यहाँ स्टेट ही हम ठीक अच्छे देन लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज देखो ओडिया फास्ट आप ओडिया सिलेक्ट कले रीड राइट स्पीक यहाँ को ऐड करेंगे आपको ये जगह ऐड हो बुझेगा देन सेमती आप अदर जब इंग्लीश को आप लिखिपार सेमती आप सिलेक्ट करेंगे अदर हिंदी को जब आप सेमती मैंने आप जितेटा लैंग्वेज जानते लिखि पढ़ी सब लैंग्वेज को जब आप सब किसी जमीक पढ़ी पार लिखिपार कहींपार देन तीन को रईट करेंगे जब पार ना देन गोटे से हिसाब से आप रईट करके जगह ऐड करेंगे बुझेगा देन ऐड कर सारापर आम नेक्स्ट तो जिते बड़े नेक्स्ट मारे देखो ये आपंकर आउ गए आसो आर यू रेडी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया जमी लिखाई सेमती ही थो आर यू एम्प्लॉयड नो ठीक अच्छे आप ये जगह स्टार मार्क जहाँ भी कराई माने ताको फिलअप करिएटा बाउंड आ जहाँ आप स्टार मार्क ना ताको न करेंगे भी हो ठीक अच्छे तो ये जगह आप सैलरी फैलरी ये सब किसी दरकार नहीं सब छाड़देवे ठीक अच्छे यहाँ भी आपंकर जब चाहिए लाइसेंस ठीक अच्छे एनसीसी अदर स्पोर्ट दे पारे जो लाइसेंस अच्छी देदेवे नो प्रॉब्लम ए किसी प्रॉब्लम हेनी ठीक अच्छे खाली देखिए कौटा स्टार मार्क है आम देवाटा बाउंड ठीक अच्छे अदर किसी नदेले भी हो देन नेक्स्ट कौन करेंगे देखो देन आम फाइनाल स्टेज पहुँची गले देखो ये जगह आप सिलेक्ट करेंगे ये जगह कौन आसचे ना चूज योर जॉब टाइप अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन ठीक अच्छे तो ये जगह आपको चार्टा ऑप्शन आसो ठीक अच्छे कहीं आम 10th ऐड करें +2 ऐड करें +3 ऐड करें देन बीएड करें तो आपने आपको शो हम माने सेकेंडरी स्कूल टीचर और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर दुईटा गोटे सहित लिखाई आसो ताको आप क्लिक करेंगे देन चूज मीडियम ऑफ लैंग्वेज यहाँ ओडिया करेंगे कर सारापर आप सेव करेंगे बुझेगा सेव करेंगे सेव कर सारापर आपको देखो ये जगह गोटे ऑप्शन आसो प्रिंट X10 शॉर्ट ताको आप क्लिक करेंगे देन आप सर्टिफिकेट हो गला से आप प्रिंट आउट करके रखिपारे बुझेगा देन प्रिंट आउट कर सारापर भी आपको आउ गोटे कम अच्छे कौन ना आम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिशियल वेबसाइट को आमको जावा पड़ो से लॉगिन होगा पड़ो ठीक अच्छे तो लॉगिन हाँपाई तो लॉगिन कहीं देखो तुमको कहूँ बुझेगा तो ये आपंकर बीएड सीट अप्लाई करचे मैंने आमको सेटा ही सिलेक्ट करार अच्छे जब आप अदर को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको गोटे ही सिलेक्ट कर ऑप्शन थो चार्ट ऑप्शन देखो गोटे ही सिलेक्ट करेंगे जब आप ग्रेजुएट को सिलेक्ट करेंगे देन आपंकर टीचर सेटा को सी मैंने आपे रिमूव हो आम बीएड करचे मैंने से टीचरटा ही सिलेक्ट करवा बुझेगा तो प्रिंट X10 को आप प्रिंट आउट करके रखिए देन तापर आप बैक टू मेन्यू करदे है ये जगह को किसी करेंगे तापर आम डायरेक्ट लॉगिन हाँ मोर होम पेज को आम पड़ेगा हाँ देखो यहाँ आपको लिखाई थो सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर बुझेगा एमती ही लिखा आपको आप क्लिक करेंगे देन आम होम पेज रे जावा होम पेज जाकि लॉगिन हवा तो देखो आप जगह यूजर आईडी आपंकर जहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिली ताको आप देवे और पासपोर्ट कौन देवे आपंकर फास्ट पासपोर्ट माने कौन आपंकर पासपोर्ट आपंकर डेट ऑफ बर्थ देखो डेट ऑफ बर्थ जब आपंकर 1 फेब्रुआरी देन 2 पकेबे 2005 धरतु देन 2005 पकेबे कौन पेज किसी भी आप देवे ठीक अच्छे एमती ही पकेबे आप पासपोर्ट फास्ट फेब्रुआरी 2005 आप डेट जदि आप फास्ट फेब्रुआरी 2005 आप जन्मदिन आप 01/02/2005 एमती ही लिखे से डायरेक्ट लॉगिन हो लॉगिन हो सारापर आप न्यू पासपोर्ट आप क्रिएट करेंगे फास्ट आप यही पासपोर्ट को मारे देन आपंकर माने स्पेशल कैरेक्टर आप पासपोर्ट सेट करेंगे स्क्रीन देखो एमती आज एग्जांपल एमती ही आप सिलेक्ट करेंगे ठीक अच्छे बुझेगा देन तापर आपको सी आहरी 3-4 ऑप्शन देखो तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो पासपोर्ट क्रिएट कर सारापर नेक्स्ट माने फ्यूचर में आप भी फ्यूचर में आपंकर आईडी पासपोर्ट देके लॉगिन करेंगे सेमती पासपोर्ट जहाँ क्रिएट करते आपंकर आईडी हूँ यूजर आईडी आपंकर से रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक अच्छे तो आपको सर्टिफिकेट को जोटा प्रिंट आउट करके रखा मुझे से सर्टिफिकेट को आप तो से सर्टिफिकेट आपको 3 वर्ष वैलिडिटी ठीक है जब आप 2026 करुँच देन ताहा रिन्यू करेंगे 2029 ठीक अच्छे ता भर आपको रिन्यूर किसी भी टेंशन हवा दरकार ना बुझेगा तो यही प्रोसेस रे आपन निजर सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे मु मोर सर्टिफिकेट देखी पारनी कहीं यूट्यूब पॉलिसी इश्यू अच्छी सी देखने मतलब उड़े देव ठीक अच्छे तो आप यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कौन से भूल हेनी कहीं मुझे आपको देखी एमती प्रोसेस ही सब अप्लाई करेंगे निर्भुल भाव में अप्लाई हो पार बुझेगा तो आई होप आपने बुझीपारी वीडियोटा टे लेंदी होगा किंतु वीडियोटा हेल्पफुल और इनफॉर्मेटिव आपने कौन भूल जमी न करते से वीडियोटा मुझे लेंदी टी बनई ना मुझे सर्टकट कही दिखती किसी भी प्रोब्लेम हो ना 12 ରୁ 15 मिनट वीडियोटा होता ठीक अच्छे तो जो मैंने अप्लाई करने चाहते वीडियोटा को थे देखो तो वीडियोटार जो प्रोसेस कही सेमती ही अप्लाई करेंगे बुझेगा
तो आई होप आपने समस्त बुझीपारी जदि वीडियोटा आपको हेल्पफुल इनफॉर्मेटिव लगी समस्त वीडियोटा शेयर करूँ जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एमती इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको सब आने को चेष्टा करें धन्यवाद रही समस्त भल रहे समस्त भल कर जहाँफल आप सहित निहाती भल हो धन्यवाद।